ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। पूर्वाध्याय आम श्रवण करते अलक्ष्मी उदालक ऋषि सहित विवाह रहीगला। अलक्ष्मी को आज से घरे रही पारे। आज उदालक ऋषि स्वामी नहीं अस्वस्थ घर जंगल भितर अस्वस्थ गछ मूले छाड़ी दे आसिले। आसतु श्रवण करवा कार्तिक महात्म्य द्वात्रिंश अध्याय। पृथुरुवाच पृथु कहते स्थापी बधितर मूले भर्तुरागमनस्वा दुखिता त्रिदिन स्यांते रदित च पुनः पुनः। कले हे मुनि वर एबे शुण अलक्ष्मी कन्या कर्म गुण। तारा तो कौच ये पृथुराजा से अलक्ष्मी तार सब से कन्यार तार किमिति कर्म कौन सब शुण। जे पिपल वृक्ष तले बसी स्वामी आगम भिलासी इसे आसिबे बोली जानी। दश दिग को चाहि पुणी अनवरत देई दुती नदेखी मने महाकोची तृतीय दिन बात तारी पतिया कूड़े तार निवासे बड़ हिरदन उलुका पाए गर सोन रदन करे उच्च सोरे समदे चतुर्दिग कूड़े तोर तो सर्वलोके सुनी बसंत कूड़े कमलिनी शबद अनुसरी करने जानिले निज भगिने विरस होई कांदुअछि मुहत कला ताकुलेछि हेमंत आड़ी देवी मना तो शुण सावधाने मजस्त भग्नि बने मजस्त भग्नि बने मजस्त भग्नि बने स्वामी विच्छेदे कर्म दोषे सकाश नहीं पासे अनाथ होई बरने कांदुअछि जे दुख मने तुम्हें ता शनि गकुदाई आसादीर कलर मलठाई जे मनते न पाए लक्षण जे मनते न पाए गोचर नहिए मोर पुरे आण हेमंत कमला बचने जगत पति पसमने दक्षिणे गरुड़ अलक्ष्मी कन्या अछि सेठारे होइले प्रवेश जगत नाथ विश्वास दिव्य स्वरूपे विवेक दिव्य स्वरूपे विवेक देखी उठिले दुज नारी क्रोध सम्भाली धैर्य
ଦୁଆରେ ଉଭା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ଖୁସି ଅଗ୍ରବଦନେ ମକରୁଚି କାମନ ଜାଣି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ଗାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବଲ ହରି 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 କରିବେ ଅବତାରୀ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଉଦାଳକ ଋଷି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଆସିବେ ମତେ କହିଗଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମିଷ ନେଇକି ଯିବେ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେନି କାନ୍ଦିଲେ ଘର ବନରେ ଏକା ବସିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମନରେ କହ ଆସିଲା ମତେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭୋ ଭୋ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଆଜି କଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଉଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ରନ୍ଦନ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଏତେ ରାତିରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ତ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱର ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦୁଛି ଦୟା ଆସିଲା ତେଣୁ ମନରେ ଦେଖିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କର୍ମ ଦୋଷରୁ କର୍ମ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗଲେ ନାରାୟଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ରକ୍ଷା କର ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ଘର ବନରେ ବିପଦରେ ପଡିଛି କାନ୍ଦୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ତା ଗେରସ୍ତ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କଣ କରିବା ତାକୁ କୋଉଠି ଭଲ ଜାଗାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଆମ ଘରକୁ ଘେନି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ରହିବ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି କଣ କରିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ଗଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ତରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଏଇ ଖଗସ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଭୟ ଥିଲା ତତ୍ପରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ଗଛ ୱାରକୁ ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଟିକେ ୱାର ଲୁଚି ଯାଇ କଡ଼େଇ ତେରେଛେଇକି ଅନଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖି ମନେ ତୁଷ୍ଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ବକ୍ର ନୟନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ୱାଚ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ୱାଚ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି जे बोलती शुण सिंधु जेमा तुम्भ कनिष्ठ भग्नीर मा मते बेसिले तुम्भ पास तार पुर को जीव आस से पुर वैकुंठर नाम सर्व संपद सुख राम ए अनेक तप करी तपी निष्कामे मोर नाम जपी स्वात्विक भाव ज्ञानी चिते मोरूप चिंती सर्वभूते सुदया करी प्राणी ठारे बसंती जाई मोर पुरे जे पुरे मते देखी तस खंडंती जन्म मृत्यु क्लेशम भुवन हेमंत दुर्लभ सुकृत जनकु सुलभ किंचिते अंगे नाही प्रास तुम्बे तोही की जीव आस ये तुम्भ कनिष्ठा कमलिनी वैकुंठपुरे ठाकुराणी ताक संगते जेते राशि जन जन के गुण राशि ए अनेक काल जाए रली बनी न पारिब केई हेमंत महिमा से पूर सुरमुनिक गचर तोही की चालो जीवा ए बेगे कि पाई जीव वन भागे विष्णु चने से अलक्ष्मी बोलई सुण देव स्वामी आनंद कवार हरि हरि बोल तेणु कौन कृष्ण कहले कहते तुम भौणी मते पठेइछनी तुम पाखकू ए घर बनरे कहीं कांदुच चाल से पुर वैकुंठपुर तार ना वैकुंठ सेठी समस्त सुख शांति धाम आनंद सेठी अच्छी सेठी सात्विक भाव घेनी जो साधु संत माने घोर तपस्या करी से पुर को पाती से पुरर वर्णना करी हबनी सेठी जो पुर ताकू केही ताकू वर्णना करी पारिबनी आउ बहुत दया तेणु तुमर भौणी और दया जे प्राणी ठारे सुदया करी प्राणी ठारे बसंती जाई मोर जी समस्त प्राणी को समान भाव देखे तेणु सी जाइकी
कौन ना मो पुर बसे जोटा को भागवत भगवान श्रीकृष्ण उद्धव को कहले जे तू जेबे एक भावे भाव ए घर संसार समस्त को जब एक भाव जे ये धर्म बड़ से धर्म बड़ से लोक भल से बाबाजी भल ये छोट सबू भगवान अंश सी माने ये कर्ता ये भक्त बहुत पैसा दौर ये भल सी गरीब लोक दे पारुनी ये खराब ये जो भावना जब समस्त को तू समान देखू ताहले से लोक मैंने आसिक मो वैकुंठपुर बसंती कृष्ण कहले तापर यही कथा कही सारा पुणी कहते तुम ठाकुराणी तुम जो भौणी ठाकुराणी वैकुंठपुर से ठाकुराणी तांकर संगते जेते बहुत दास दासी माने रही चल कहते अलक्ष्मी कहले आज्ञा विष्णु को कहते अलक्ष्मी बोले हे स्वामी जे स्वामी जगतर स्वामी ठाकुर तेणु तुम्हें शुण मो कथा टी शुण कहले बोले पूर्वे जे सृष्टि अंत काले अड़क सकल आत्मा एक मेले ये त्रिगुण बंधु मुक्त जे होई रोहिले तब गर्भे जाई ये सुकृत तांक संगे गला कलुष भाग जेते थिला से सर्वपंक रूपे पड़ी ये मो प्रलय जले थिला बुड़ी हेमंत केते काल गला पुणी तो लीला प्रकाशिला से तो रजगुणे ब्रह्माजात संचिला शेष जगत चर चर मूले हे जीव संसार जात कला सर्व प्रथमे धर्म उदय कला पूर्वे जे पाप पंके थिला ए संसार प्रवर्ति न पारी ए लज्जारे कन्या रूप धरी जनराजन पुरे हे जन्मी तेणु मो नाम अलक्षणी सी कहीदेले जिते बेले सृष्टि होगला समस्त को आपण गर्भरे नहीं गले तापर ब्रह्मा को आपण सृष्टि कले पुणी ब्रह्मा आज सृष्टि कले तेणु सृष्टि कला परे कौन प्रथम धर्म को सृष्टि कले अधर्म रहिला ये जो पाप गुड़ाक रहिला से पाप को लेकिन मु आज जन्म हेली कौन ना संसार प्रवर्ति न पारी लज्जारे कन्या रूप धरी तेणु शेष में ये जो कथा को ब्रह्मा आज धर्म को उदय कला पूर्वे जे पाप जो पंक्य थिला जो पाप जो गोजाक थिला संसार प्रवर्ति न पारी लज्जारे कन्या रूप धरी जनराजनपुरे जन्मी तेणु मो नाम अलक्षणी से जो पाप गुड़ा थिला मो अलक्षणी होगी जन्म होती तेणु कहते जे सधर्म बोली जेते कथा मते लागई बड़ व्यथा सताने नपा रही रही कहली शुण भावग्राही आवर बई कुंठपुर प्रेम कनिष्ठ मुझे मते काशीरी नजराई मते तार सुंदर रूप चाही मो मन एई दई केमते दिवी तार पाठ आबर मोर कर्म दोष लोके बोलती जहाँ भल मुई जानई ताहा एत कुसुम देव स्वामी तुम्हे से सर्व अंतर्यामी सकल जन मन गुण कथा कि पाई न शुण एबे मन अनुसरी कान कहिब भावे कही मुराज्य स्वामी संगते नहीं कार्य ए वाक्य शुणी चक्रपाणी जेदा निज कर्म जानी बोलती शुण दशटा बारी देवड़ घरे निते करी कही चुकरी तिरुवास जेमित्या भाषी तार कन्नरे तिरुअसी देवर द्वार अटे आसी तार कन्नरे तिरुअसी देवर द्वार अटे आसी और निंदुक पर पीरे इष्ट दर्शने दुखे पड़े अंग शुचि होई से देवर चले जाई गोविंद 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 मधु गरुची मकरंद प्रेम करंद आनंदे बोलो
बोलो आनंदे हरि 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 करिबे प्रभु पारी आनंदे कवार हरि हरि बोल तेणु विष्णु जिते कहले अलक्ष्मी कथा को शुणी कहले मुझे सब पाप गुण को लेकिन जन्म हेली अलक्ष्मी रूप में मुझे रही पारि आम जदि लक्ष्मी आपण को पुर को जीवी मोर लक्ष्मी आपणकर मोर सान भौणी होउछती लक्ष्मी तार धन संपत्ति मुझे रही तार धन संपत्ति सब नष्ट हो रही किसी मुझे जानू जाने मो भौणी केमी नष्ट करदेवी मुझे रही पारि से नुहे हे देवस्वामी हे देवता स्वामी बा नारायण हे भगवान मुझे प्रकृत में जो अलक्ष्मी जो सुंदर लक्ष्मी जो सुंदर चेहरा तार सुंदर रूप देखी मो देह जड़ी हिंसा आसब लोभ आसब मो रही पारि मत आप किसी स्थान दिंतु ये कथा जो अलक्ष्मी कहले तेणु भगवान कहले यार कर्म जार कर्म जेरक तार फल से भाया जी जे भाया कर कृपा परम पूज्य गुरुदेव विश्वप्रेमी बाबा भाया कहती जे कृपा कौन ना कर पाओ एमती कम करे तुम आपे आपे छाए छाए धन धान्य लोकों पाखर सम्मान सब कथा पाइब आ जो परनिंदा परचर्चा आ ना ता ना ये खच मिच करवा एगुड़ा सब अलक्ष्मी ये कहले तुमको कहीं भल पाइबे ना ये सब अलक्ष्मी गुण तेणु से कहते मत तार कहे देवस्वामी मु तो रही पारि केमी जीवी कह तेणु मत किसी स्थान दियो तेणु ये कथा चिंता करी जे भगवान चक्रपाणी कहले जे बोलती शुण ज्येष्ठा बेले कहते जे तू से रही जेठी लोक हूँ मिथ्या जहाँ घरे सब झगड़ा नागुथु तू से घर हाँ नारायण कहले अलक्ष्मी तू तो रही आउ कौन मिथ्यावासी जे मिथ्या कथा कहू आग आड़े मिठा कथा कहू बहुत कौटा भल लोकटा कि पछआड़े तुम पछाड़े जे परपंच कर ये कांधरे जाकि तू बसबू पर निंदुक आ इष्ट दर्शन दुख पड़े जे ठाकुर को मंदिर जावा के ठाकुर गुरु दर्शन सन्थ दर्शन साधु दर्शन ब्राह्मण वैष्णव दर्शन कले बोध कौन जा देखा ये जो कष्ट पाए से कांधरे तू बस हाँ से पाखे कांधरे तू अलक्ष्मी बसबू आउ अंग अशुचि हो जे देवे आ कौन गुड़ हाथ न धुई ठाकुर को दर्शन कर ये करे से करे से ठाकुर घर को जावा कि पूजा करवा कौटी करवा जे गुड़ हाथ न धुआ यार परिश्रा करने जा गुड़ टे धोवा ठाकुर घर बस जा मृदंग हारमानी गिनी बा ये से बसिकी से पहुँचवा बोला से कांधरे तू बस नारायण कहले पुणी कहते बोले सानो सानो वचने मो भजने जे भाषे रसे कुवचने चंडाले हेबो संभाषण जेबे अपात्रे महाराण आउ जे प्रीतिहीन जन संगे तू बसी थिबु तांको अंगे दीतादी खेल जेते रस पर स्त्री परिहासन जाल जाल जंजाल बन जुई जंतु विनाश जेते ठाई माने जाल माया जाल जंजाल आ बन आ जुई जेठी मनीष हत्या जे पुरादा तेणु एमाने कौन जो विनाश आउ जेते ठाई आ ताहा जे देखुथिब तो से तुथिबु तांको कांध बेस सेमान जे देखुथिब एमिति तांको कांधरे जाई तू बसिबु अलक्ष्मी को कहउचंती पुणी कहले आउ कहले कौन ना जे बोट स्वस्थ बेल लिंब धात्री तुलसी च्युत द्रुम ए आदि देव तरु मान जे जन करिव छेदन तू तार अंगे बसिथिबु तो हरि भाव ताकु रेबु आनंदे कवार हरि हरि बोल बोली जे बर गछ को काटिबो अश्वत्थ गछ को काटिबो बेल गछ को काटिबो आउ कौन निम गछ को काटिबो आउ अणा तुलसी आउ च्युत कहले आंब गछ को जे काटिबो से कहते से कांधरे तू जाकि बसबू तोर जी गुण सबू से गुण तबू नारायण कहले जियादी देव तरुमान जे जन करिव छेदन तू तार अंगे बसिथिबु तो हरि भाव ताकु देबु एरे जे जन धर्म शास्त्र निंदी गोविप्र सुजन नबंदी कात जननी गुरु पादे कपट स्नेह जार रूपे हेमंत जनक देवस तार सुपुत श्री आवर सुन लक्षणी जे नारी बिना कामी भ्रमी परे को होई घर कथा स्वामी से ने पाई जोता
ଦୁହିତା ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଓଳିବି ଆଇର ମୁକ୍ଷଣେ ଗୁରୁଜନକୁ ଦେହୁନିନ୍ଦି ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦି ହେମନ୍ତ ଗିରିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ତୁମ ଅନୁରାଗ ଚିତେ କାଟେ ଅସତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣରେ ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚିବୁ ରଜନୀ ଯେବଳେ ଦିନ ତତେ ମୁନି ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଘନ ଘରେ ନିବାସୀ ଗଲା ନିର୍ଜନରେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ତତେ ହୋଇଲା ଦୁଃଖର ଅସତ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲୁ ଭାସି ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଏବେ ଆଉ କି ଦୁଃଖ ଥିବ ତେବେ ଆଜ ଶନିବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବେ ମତେ ଜନ ଅସତ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପୀ ଦର୍ଶନେ ହୋଇବ ନିଷ୍ପାତି ଦର୍ଶନେ ବିଘ୍ନ ଜୀବନାଶ ଅଚେତା ବହି କୁଣ୍ଠେ ବାସ ରବିବେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକତି ଯେ ସତ ଆରେ ମୋ ଭକତି ତୁସେ ଆଉ ତୁझे ସେ ଦିନ ମହ ସନିଦେ ପୂଜା ପାଇବୁ ବିରଜେ ପୂଜା ପାଇବୁ ତୋର କାଳେ ପୁଣି ଶପଥ ଦିନ ଦାଏ ଟଙ୍କାରେ ଭ୍ରମୁତି ସୁଖେ ଅଶୋକ ତଳେ ନିଶାହା ମୁଖେ ପେଟ ଗଣକ ମେଳେ ପିନୁ ତାହାର ଗୋଟିଆ କରିନୁ ଯେ ଜନ ପୁଜରା ମୂଳେ ବସିବ ଯାଇ ରାତ୍ର କାଳେ ତୁ ବିଶ୍ରାମିବୁ ତାହା ଶରୀରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସବୁ ବଳୁଛି ମକରଙ୍ଗ ଜନକରଙ୍ଗ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବଲ ହରି 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 କରିବେ ଭଗବାରୀ ହରି କରିବେ ଭଗବାରୀ ହରି ନାମରେ ବାନ୍ଧବେଳା ପାରି କରିବେ ତ କାରଳା ପାରି କରିବେ ନନ୍ଦଗଳା ହରିଙ୍କ ନାମେ ବାନ୍ଧବେଳା କାର ହରି ହରି ବୋଲ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା କହିଗଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘର କଥା ଯାଇକି ବାହାରେ କହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାଗରେ ରହି ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିଦେଲା ସେ କଥା ନେଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଘର କଥାକୁ ବନାରେ ପକାଏ ତୁ ତା କାନ୍ଧରେ ବସି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ ଆଉ କଣ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଘୃଣା କରେ କହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ଯାଇକି ହେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ରହିବୁ ତାପରେ ଆଉ ପରେ କହିଲେ ଯେ ତତ୍ସହିତ ବନ ଘରରେ ଯୋଉଦିନ ତ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଉଣ୍ଡାଳକ ଋଷି ଆଣିକି ଯୋଉ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଶନିବାର ଦିନ ସେଇଦିନ ଯିଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇବ ରାତିରେ ବା ଶୋଇବ ତୁ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ ଶୋଇବୁ ଆଉ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ତତେ ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ମୁଁ ରହିଛି ମୋର ଗଛ ହଉଛି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ରହିବି ତେଣୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର କାଟେ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ରହିବୁ ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂର୍ବ କରଜନ ମାନେ ତାର ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିବା ସହିତ ସମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ ଆଉ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଦିଏ ଶନିବାର ଦିନ ଯେ ମୋର ପୂଜା କରିବେ ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ଦିନ କଣ କରିବେ ମୋର ପୂଜା କଲେ ତୁ ଭୋଗରାଗ ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ଆଉ ଯୋଉ 6 ଦିନ ବା 7 ଦିନ ତୁ ଉପାସ ରହିଥିବୁ ପୁଣି ଯେବେ ଆସିବ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଭୂତ ପିଶାଚ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ କଣ ଆଉ ପ୍ରେତଗଣ କମଳେ ଥିବୁ ତାହାର ଗତି ଆଚରିବୁ ଆଉ ଯେଜନ ବୃକ୍ଷ ରାଜମୂଳେ ବସିବ ଯାଇ ରାତ୍ର କାଳେ ତୁ ରାତ୍ରରେ ତା ଯଦି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିବ ବି ତା ଦେହରେ ତୁ ବସିବୁ ଯେ ମନ୍ତ କହି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଖଗ ଆସନେ ଯାଇ ବସି ଏ ନିଜ ଗୃହକୁ ଗଲେ କଲେ ବିଜେ ଏ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଦେବରାଜେ କହନ୍ତି ସୁତ ମୁନିବର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ଥାବର ରଜନୀ କାଳେ ଅସ୍ପରସ ପୂର୍ବେ ଯେ ଅଛି ତୋର ରସ ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ବାର ଦିନ ନଛୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ନଛୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୋଜନ ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ
কহিয়ছি যে তুম্ভ আগে নিচে সর্বদা ভিন্ন নীতি উপর ছায়ারে নবসী যদ্যপি বসিব জ্ঞানে পবিত্র হেব মরামে একথা সর্বশাস্ত্রে মানি কহନ୍ତି দূত মহামুনি পদ্ম পুরাণ বিধানে কহিলু কার্তিক বর্ণনে উত্তর খণ্ডে ধর্মবাণী তিনি লোকরে ধরণী তিনি লোকরে চরণী ভবানী বিষ্ণুনীতি একারি বচন প্রসিদ্ধি পবিত্র পুরাতন বাণী যে ভণে অবা কনে শুনি যে প্রাণী ମାନଙ୍କର ଗତି କେତେ କହିବା ଫଳଶ୍ରୁତି ସେ କୁହେ ଅଦ୍ୟପାତ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ ସରି ସାଗର ଆଦି କୃତ ଧର୍ମ ପଦରି ଆଦି ଜୀବନାଶମ ଦ୍ୱାରିକା ଦ୍ୱାରକା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥାନେ କମିବ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନେ ଯଜ୍ଞାଦିବତ ଫଳ ଯେତେ ଯାବତ କୀର୍ତ୍ତି ଜନହିତେ ଅଶେଷ ଦାନ ମାନ ଫଳ ସକଳ ଧର୍ମ କରିଚୁଳ ଦେଖିବ ଦିଗୁ ଭକ୍ତମାନେ ବିପୁଲ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ବିଶେଷ ବଂଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ଜନଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରେମ କରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ ବହୁ ପାରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ କଥା କହିକି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆଜି ଗଲେ ତାପରେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର କଥା ସେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଗଛ ପାଖରେ ବସିବେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଦିନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିବ ନାହିଁ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ପାଦରେ ବସିବ ଯଦି ବସିଗଲ ଭୁଲ ବସତ ତେଣୁ ଘରକୁ ଯିବ ଘରେ ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଯଜ୍ଞ କରିବ ହୋମ କରିବ ମୃତ ଆହୁତି ଯେ କରିବ ଟିକେ ହୋମ ଦେବ ହୋମ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାପରେ ପାପର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ କ'ଣ ନା ଅଶେଷ ଦାନ ମାନ୍ୟ ଫଳ ସକଳ ଧର୍ମ କରିଠୁଳ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରମାଣେ କିତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦରର କଥା ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର କଥା ଇଏ ତାର ଜୀବନରେ ଶୌଚାଚାର କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁଠି ଆସି ରହନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି କେଉଁଠି ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହବ ଏଇ କଥା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ଯେ ଶୁଣି ଶ୍ରବଣେ ସର୍ବଧର୍ମ କିଣି যে কার্তিক মাসর এই কার্তিক মহিমা কার্তিক মাহাত্ম্যକୁ শ্রবণ করে সে কোণ করে না সমস্ত ধর্মକୁ সে কিনি আনে হৃদয় রখিব যত্ন করি অশেষ জন্ম পাপ করি অনেক জন্মর পাপକୁ যেମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌରଂ ବ୍ରଜାଙ୍ଗରାଣଂ ଦୁକୁଳବସ୍ତ୍ର ଚୌରଂ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରଂ ଚୌରାଗ୍ରେ ଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ଭଗବାନ ଚୋରି କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି କହିବେ କ'ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କଲେ ଏଇ କଥା କଲେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସେଇଭଳିଆ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ କରେ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ବହୁତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ବଢ଼ଇ ଯଶ ଆୟୁ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଶୁଭ କର୍ମ ଏରେ ବିଶେଷ ହୁଏ ଧର୍ମବାନ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଜନ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଭ ଏତେକ କେବେ ନ ଲାଗେ ପାତକ କେବେ ତୁମକୁ ପାପ ସେଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ ନଳିନୀ ତଳେ ଦେବେ ଆପ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ସେନେ ପାପ ଶରୀରେ ନବାରଇ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଯାଇ ନାନାଦି ପାପ ଦୋଷ ବ୍ୟାଧି ମନ ଦୋଷ সর্ববিঘাতর দোষ অগ্নি উৎপাত রাগ ভয় সর্বদূরিত দারিদ্রয় জীবন্তে সুখী প্রিয় কণে রহন্তি পাই সদগণে কহিলে সুত মহাজ্ঞানী এনিলে ধর্ম উপদেশ কার্তিক মহিমা বিশেষ যে ধর্ম তিল করে মন্দির অনেক জন পাপ
বিশুর অতি প্রিয় ব্রত মহাকার্তিক অশেষ জনক কারণে সংসারে প্রতিবারে ভাগ্য সেবা মতে উত্তম গতি পাই পুরে মতে যাই এ ধর্ম ভাগ্য উপদেশ মহাদেব এটার যোগ্য দেব কাহি বড় কৃপা ভাত খাই তেরুয়ে গ্রন্থ বড় কাশ গোবিন্দ 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 হেম গোবিন্দ হরি করিবে আনন্দে গোয়ার হরি হরি বল महादेव दास कहते कार्तिक मासर कले समस्त व्रत जे पालन करे समस्त पाप पद्म पुराण कहते समस्त पाप जे सब नष्ट हो जा तुलसी परिक्रमा करवा वृंदावती परिक्रमा करवा मूर्ज पकेवा तापर कौन नाम करवा या द्वारा व्रत कले जे अग्नि उत्पात व्याघ्र समस्त दूरित सब खंड हो जाए विष्णुकर प्रिय व्रत हूँ जे एकादशी करवा ये जो कथाटी कले तेणु आम जीवन सार्थक हो महादेव दास कहते आसतु नाम करी कथाटी आम रखा जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर सत्य शिव सुंदर जय राई दामोदर सत्य शिव सुंदर जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर सत्य शिव सुंदर जय राई दामोदर जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर सत्य शिव सुंदर जय राई दामोदर शिशु अनंत सुंदर जय राई दामोदर जगन्नाथ सुंदर जय राई दामोदर सुंदर जय राई दामोदर सुंदर जय राई दामोदर सुदर्शन सुंदर जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर जय राई दामोदर गुरुदेव सुंदर जय राई दामोदर आय हे दामोदर पारी पारी करम हे दामोदर पारी पारी कर जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर हरि बोल हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम श्री गुरु ब्रह्मानंद निताय गौर हरि हरि बोल जय जय श्री राधे।